तृतीय स्कंध चतुर्विंश अध्याय। कपिल विष्णु वंश जेहि पुत्र रूपरे ताकु पाई कर्दम चलिले सन्यासे एहि चरित चतुर्विंशे। मैत्रेय उवाच एमंत पत्नीर वचने कर्दम अति सावधाने गोविंद पादे मन देई कहिले पत्नी मुख चाही शुक्ल वचन स्मरी मने कहन्ती अमृत वचने। कर्दम उवाच तु देवी रूपे अनिंदिता मने न कर किछि चिंता एहि निकटे तो उदरे गोविंद नर कळेबरे जात होइबे तोर भावे तो व्रत तपर प्रस्तावे। तु व्रत दान ध्यान करी विष्णु चरण हृदय धरी ए मायामय सुख तेज तपे गोविंद पादे भज। से शुक्ल वर्ण तोर भावे मोहर तप बल लाभे संशय ग्रंथि तोर चिते से दृढ़ बंध कर्म गते। से हरि ज्ञान उपदेशे सर्वच्छेदिबे अवशेषे। मैत्रेय उवाच से देवहूति से संदेश कर्दम वचने विश्वास करी भजिले श्रद्धा भावे जगत गुरु हरि पादे। एबे भाव हृदय धरी अशेष मंगल मुरारी प्रवेश प्रजापति अंगे पति कामिनी अंग संगे गर्भ संजोगे देह धरी जन्म होइले नर हरि संसार निस्तारण साधे अनल जेन्हे दारु मध्ये आकाशे शुभे नाना वाद्य शुभ मंगल वेदनाद गंधर्व गान सुललित नाचंती अप्सरा जुथ देवे करंती पुष्प वृष्टि महिमंगल शुभ सृष्टि प्रसन्न दश दिग दिशे जलधि उल्लोल प्रकाशे सकल प्राणींकर मन स्वभावे हुए सुप्रसन्न। कर्दम आश्रम मंडल बेष्टित सरस्वती जल मरीचि आदि सप्त ऋषि ब्रह्मार तुले सर्वे आसी परम ब्रह्म सर्वव्यापी सात्विक अंशे सर्वरूपी से तत्व संख्या ज्ञान अर्थे विराज रूप ए जगते विशुद्ध चित्त नर हरि कर्दम भक्ति हृदय धरी प्रवेश कर्दम मंदिरे अशेष जन उपकारे। कर्दम मुख चाहि भणी आनंद मने कुश पाणी ब्रह्मा उवाच तुझे मोहर आज्ञा शिरे घेनिए संसार सागरे तप साधिलु घोर दुखे रमिलु गृह मेधि सुखे पुत्रर धर्मटिए मंत जहा बोलंती माता तात आदरे सर्वदा करई तेबे से विष्णु को तो सई ताहार इह परलोके सकल काल जाए सुखे। ए नव कुमारी तोहर परम सुगुण सुंदर ए सृष्टि सर्जन कारण तू एबे मोर बोल शुण मरीचि आदि मुनि जेते
ତାହାଙ୍କୁ ବରି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ଯଥା ଉଚିତେ କରି ଶୋଭା ନିଗମ ମତେ ଦିଅ ବିଭା ତୋ ଯଶ ରହୁ ସର୍ବକାଳେ ଅଶେଷ ଅବନି ମଣ୍ଡଳେ ଏବେ ତୋହର ଘରେ ହରି ଅଂଶେ ଜନ୍ମିଲେ ଦେହ ଧରି ଜୀବଙ୍କ ନିସ୍ତାରଣାର୍ଥେ କପିଳ ରୂପେ ଜଗତେ ଏ ବାକ୍ୟ କର୍ଦ୍ଦମକୁ କହି ସେ ଦେବହୂତି ମୁଖ ଚାହିଁ କହନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବେଦବର ଧନ୍ୟ ଜୀବନ ମାତ ତୋର ହେ ଦେବହୂତି ଶୁଣ ତୁହି ତୋ ପୁତ୍ର ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁଇ ଏ ହରି ତୋହର ନନ୍ଦନ ଛେଦିବ ହୃଦୟ ବନ୍ଧନ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଗେ କର୍ମ ନାସିବ ଧରି ଯତି ଧର୍ମ ଶିରେ ଅରୁଣ ଜଟା ଭାର ସ୍ୱରୂପେ ଜଗତ ସୁନ୍ଦର ନେତ୍ର ଚରଣେ ପଦ୍ମ ଚିହ୍ନ ସୁନ୍ଦର ଜଗତ ମୋହନ ପରମ ଜ୍ଞାନ ତୋତେ କହି ଇଚ୍ଛାଏ ଭ୍ରମିବ ଏ ମହି ଏ ସିଦ୍ଧ ଗଣଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ସୁସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗୀଙ୍କର ସାର ତୋ ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିର ବର୍ଦ୍ଧନ ହୋଇବ କପିଳୟା ନାମ। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ କର୍ଦ୍ଦମ ଦେବହୂତି ବେନି ଆଶ୍ୱାସ କରି ପଦ୍ମଜନି ନାରଦ ଆଦି ପୁତ୍ର ମେଳେ ଅନେକ ମୁନିଙ୍କ ଗହଳେ ହେ ହଂସମୟ ଦିବ୍ୟ ଜାନେ ତକ୍ଷଣେ ଗଲେ ନିଜ ସ୍ଥାନେ ବ୍ରହ୍ମା ଅନ୍ତରେ ସେ କର୍ଦ୍ଦମ ହରସ ଚିତ୍ତେ ସୁସମ୍ଭ୍ରମ ବ୍ରହ୍ମାର ଆଜ୍ଞା ଘେନି ଶିରେ ଋଷିଙ୍କି ଆଣି ନିଜ ପୁରେ ମଙ୍ଗଳ ଦୁର୍ବାସୂତ୍ର ରଖେ ବର ବରିଲେ କେ କେ ମରିଚି ମୁନି ହସ୍ତ ଧରି କଳା କନ୍ୟାକୁ ବରବରି ଆନନ୍ଦ ମନେ କରି ବିଭା କିୟ ବା ପଟାନ୍ତର ଦେବା ତ୍ରିଦଶେ ଦେଖନ୍ତି ଆକାଶେ ହର ଗୌରୀ ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା ଅନସୟା ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କି ଦେଲା ତାହା ଶ୍ରଦ୍ଧାକୁ ଅଙ୍ଗିରସ ମୁନି ବରିଲା କରେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଘେନି ପୁଲସ୍ତ୍ୟ ହବି ଦେଲା ଦାନ ପୁଲ ହେ ଗତି ବିଦ୍ୟମାନ କ୍ରତୁଙ୍କୁ ଦେଲା କ୍ରିୟା ସତୀ ଭୃଗୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିଲା ଖ୍ୟାତି ବଶିଷ୍ଠେ ବରି ଅରୁନ୍ଧତୀ ଅଥର୍ବଣକୁ ଦେଲା ଶାନ୍ତି ଏମନ୍ତେ ନବ ବିପ୍ରବରେ କନ୍ୟା ବିବାହେ ନିଜ ପୁରେ ଧନେ ସନ୍ତୋଷୀ ତାଙ୍କ ମନ ଗଲେ ସେ ଯେ ଯାହା ଭୁବନ ମୁନିଙ୍କି କରି ଅନୁଜାନ ସମ୍ଭ୍ରମ କର୍ଦ୍ଦମର ମନ ଗୃହେ ଯେ ପୁତ୍ର ଉପୁଜିଲା କପିଳ ନାମେ ବିଷ୍ଣୁ କଳା ବେଗେ ମିଳିଲା ପୁତ୍ର ପାଶେ ସ୍ୱଭାବେ ଜନକ ବିଶ୍ୱାସେ ବିଷ୍ଣୁର ଜନ୍ମ ପତ୍ନୀ ଗର୍ଭେ ସୁମରେ ଶୁକ୍ଳ ବାକ୍ୟ ଏବେ ଏକାନ୍ତେ ପୁତ୍ର ପାଶେ ଯାଇ ବୋଲେ କପାଳେ କର ଦେଇ କର୍ଦ୍ଦମ ଉବାଚ ଦେଖ ମୋହର ଦୁଷ୍ଟପଣ ନ ସେବି ତୁମର ଚରଣ ଏ ଗୃହ ଅନ୍ଧକୂପ ପଥେ ପଡ଼ିଲି ଅମଙ୍ଗଳ ଯନ୍ତ୍ରେ ଅନେକ ଜନ୍ମେ ଯୋଗ ସାଧେ
जोग संपादी अनुवादे जे प्राणी गृह बंधते जे बनस्ते तो चरणे भजे पर्ण कुटीर मध्ये थाई बंचंती तो चरण ध्याई तो पाद देखिबार आसे साधंती अनेक बरसे एमंत प्रभु तुम्भे हरि मोर भुवने अवतरी तोर भकत रक्षा अर्थे तो अवतार ए जगते निज वचन सत्य करी तुमर गृहे अवतरी स्वभावे सर्वभूते थाऊ भकत मान तू बढ़ाऊ भकत हिते नाना जनी उपुजु निज तेज घेनी पंडित जने तो विश्वासे तो पाद पद्म गंध बासे संसार तेजी से भजंती अंते तो शरीरे पसंती तू पूर्ण ब्रह्म नर हरि प्रकाशु ज्योति रूप धरी ऐश्वर्य वीर्य जस ज्ञान तू श्री वैराग्ये परिपूर्ण तेणु शरणागत मुहि मो दोष क्षम भावग्राही तू नाथ परम पुरुष प्रकृति रूपे तो प्रकाश महत आदि रूप तोर भूतंक सूक्ष्म अहंकार त्रिगुणमयी काल रूपी तू कवि सर्वभूते व्यापी तो रूप आत्मा ज्ञान अर्थे कपिल रूपे जगते शरणागत तो चरणे मो मने रहनु क्षणे तू प्रजापतिंकर नाथ तुझे होइलु मोर सूत तू अवतीर्ण हेला मात्रे मो ऋण त्रय नाही गात्रे पूर्ण होइला मनरथ सन्यास मार्गे बेचित तेणु मागई आत्मा अर्थे तो पाद ध्यान हृदगते धरिण बुलिबि जगते एमंत आज्ञा दिय मोते। श्री भगवान उवाच तोहर तप तेज बळे मो अवतार एषयळे निज वचन सत्य करी तो पत्नी गर्भे अवतारी केलभि पारे मोर भाव मो रूप जोगिंकी दुर्लभ मु एबे संसारर अर्थे ज्ञान प्रकाशी ए जगते ए सिद्ध देहे थिबि मोहि जाबत सूर्य चंद्रमहि जे तत्व ज्ञान पूर्वे थिला कालर बळे नाश गला से तत्व प्रकाशिबा अर्थे मो अवतार ए जगते तोहर मने प्रिय जेते सबु समर्पी दिया मोते मोर चरणे भावे बढ़ी चल तू गृह बंध एड़ी सुदृढ़े मो पद भजिबु दुर्जय मरणु तरिबु अन्ते पशिबु मो चरणे बेगे जा तप साधवने मु आत्मानंद ज्योति पदे प्रकाश सर्वभूत हृदे
आत्मार मध्ये आत्मा देख, मृत्यु सकाशु आत्मा रख। अध्यात्म विद्या साध्य कर, ए माया बंधनु निस्तर। जे विद्या बळे देवहूति, हेब परमानंद प्राप्ति। मैत्रेय उवाच एमंत हरि आज्ञा पाई, अभय पदे मन देई। विष्णु को प्रदक्षिण कला, मौन व्रते बन गला। अहिंसा व्रत आचरण, केवल आत्मा रे शरण। निसंग गृह निरपेक्ष, अनल छाड़ी से प्रत्यक्ष। निर्गुण ब्रह्मे मन देई, सत सत पर सेहि। एकांत भक्ति रसे रसी, जिणिला काल दंड पासी। भ्रमई वन घन गिरी, देखई सर्वभूते हरि। इंद्रिय गणंकु निरोधी, जेसने निश्चल जलधि। सर्वज्ञ सर्व आत्मा भावे, से भगवान वासुदेवे। से भावे रही धीरपणे, निर्वाण मुक्तिर अभियाणे। देखई सर्वभूते हरि, आत्मा स्वरूपे अछि पूरी। हरिर देहे जगत, देखे अभेदे दृष्टिगत। अन्ते लभिला हरि भाव, जे हरि देवंकु दुर्लभ। एमंत विदुरर आगे, मैत्रेय कहे प्रिय भावे। निर्मल भागवत वाणी, भाषा प्रबंधे परिमाणी। तृतीय स्कंधे भागवत, कहिला दास जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कंधे कर्दम प्रव्रजन नाम 24 अध्याय।